राउंड लगाते हुए साउंड ऑफ हुआ सर, साउंड ऑफ शॉट के लिए लाइट ब्लू जर्सी में भुवनेश्वर एफसी पहला शॉट के लिए तैयार और आदिवासी खिलाड़ी का जो इंडिया रेड व्हाइट जर्सी में जो है गोलरक्षक फिलहाल व्हाइट येलो जर्सी जो खेल के दौरान बहुत ही अच्छा गोलरक्षक की भूमिका निभाते देखना होगा अभी इस बहुत ही शानदार गोलरक्षक को छकाते हुए पहला गेंद गोल खिलाड़ी नंबर 8 4 नंबर 8 करने के लिए और गोलरक्षक की भूमिका में निभाएंगे वो लाइट ब्लू भुवनेश्वर एफसी राय ब्रदर और एंडू ब्रदर आप दोनों टीमों से निवेदन है कि खिलाड़ियों को अपने मैदान में उतारे जल्द से जल्द राय ब्रदर और एंडू ब्रदर कृपया आप लोग जल्द से जल्द मैदान में उतारे। पहला शॉट और ये भी गोल यानी कि एक शॉट एक बॉल दोनों तरफ से एक एक शॉट में बराबरी है अभी भी खेल में जल्द से जल्द मैदान पर उतारे राव ब्रदर और एबी ब्रदर आपका तीसरा खेल इसके पश्चात ही प्रारंभ होने वाली है। समय के मद्देनजर आप लोग जल्द से जल्द अपने खिलाड़ियों को उतारे। सेकंड शॉट दिमाग पे फैलन सर थोड़ा पूछा आज दिल करते खाना अच्छा जो उन्हें पूरी है बाय भुवनेश्वर एफसी लाइट जर्सी नंबर 17 तैयार और गोलरक्षक को छकाते हुए शानदार गोल खिलाड़ी नंबर 17 के द्वारा यानी कि 12 नंबर जर्सी पर खिलाड़ी देखा जाए সুন্দর ভাবে 12 নম্বর খেলোয়াড় গোলটি দিল এবং এই গোলতে দুটি দলই দুটি করে শট করেছে এবং দুটি শটই অনেক দর্শক নিজেদের মধ্যে চ্যালেঞ্জও করে ফেলেছে নিজের মতো টিমকে জেতানোর জন্য। তৃতীয় শট তৃতীয় শট বাংলাদেশে এবং তৃতীয় শট মারার জন্য প্রস্তুত তৃতীয় শট মারার জন্য প্রস্তুত দেখা যাক সুন্দরভাবে গোল করে দিলেন 33 নম্বর জার্সি ভুবনেশ্বর এফসি দলের পক্ষ থেকে তৃতীয় শট করার জন্য এবং গোলরক্ষক পরিবর্তন আদিবাসী খেলোয়াড় ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে গোলরক্ষক পরিবর্তন দেখা যাক নতুন গোলরক্ষক কি টিমের মান সম্মান দেখাতে পারবে। এবার কিন্তু 16 নম্বর খেলোয়াড় ভুবনেশ্বর এফসি গোলটি করতে ব্যর্থ হলো অর্থাৎ এখনো তারা 3টি শটে 2টি গোল করেছে। নেওয়ার জন্য গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে 16 নম্বর জার্সি
প্রচেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে গেল গোলরক্ষক এবং যেটা ফুটবলের ভাষায় বলা হয় গোল, সেই গোলটি কিন্তু হয়ে গেল। অর্থাৎ আদিবাসী খিলত কাপটা জামুরিয়া 4টি শটে 4টি গোল করে রায় ব্রাদারের খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আমি দুটি দলের কোচ ম্যানেজারকে এখানে আসার জন্য অনুরোধ জানাবো। আপনারা টিম লিস্ট দিয়ে দেন এবং ব্রাদার দিয়ে ফেলেছে। অন্তিম শট কিন্তু এবারও সেভ করে ফেলল